अस्सलाम वालेकुम जी। अली गोट फार्म से राना शहबाज हसन हाजिर खिदमत जनाब। आज बहुत अहम मौजू पर वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है और वो है जी कि बहुत सारे लोगों के, दोस्तों के, व्यूअर्स के सवालात होते हैं कि जी डिवर्मिंग का सही तरीका क्या है। डिवर्मिंग हम किस तरीके से अपने जानवरों की कर सकते हैं जो कि एक अच्छा तरीका हो। और ज़ाहिरी बात है बहुत सारे लोगों को डिवर्मिंग का पता नहीं होता। डिवर्मिंग इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में जानवर के अंदर पेट के कीड़े मारने के अमल को डिवर्मिंग कहा जाता है। अभी मैं आपको ज़रा थोड़ा छोटे से ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि ये प्रैक्टिकली आपको एक मिसाल के तौर पर समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि जानवरों के अंदर हम जो डिवर्मिंग का अमल करते हैं, पेट में कीड़े, जिगर के कीड़ों को मारने का जो अमल हम करते हैं, वो अगर हम सही तरीके से नहीं करते तो उसका नुकसान क्या होता है और हमारी वो जो महंगी से महंगी अद्वियात हैं वो ज़ाया हो जाती हैं गलत तरीका इस्तेमाल करने से। तो मैं आज थोड़ा सी ये वीडियो लंबी बनेगी आज की, क्योंकि मौजू इस तरह का अहम है कि इसमें तफसीलन बताना पड़ता है। तो ये देखें जी, मैं आपको वीडियो की जानिब जाता हूँ। ये हम एक मिसाल के तौर पर ले लेते हैं सिरिंज, जिसके ज़रिए हम जानवर की वो दवाई लिक्विड शेप में होती है वो भर के, तो ये हम लिक्विड शेप में जानवर को जो भी उसके ऊपर डोज लिखी होती है, हर दवाई जो भी किसी कंपनी की आप लेंगे तो उसके ऊपर वो तरतीब लिखी होती है कितने ml कितने वज़न पे आपने देनी है। किसी भी अच्छी कंपनी की ले लें, दवाई असरअंदाज होती है, तरीका गलत होने की वजह से दवाई काम नहीं करती। अभी ये देखें जी, आप इस बॉक्स को लगा लें कि ये एक बकरी है या ये एक जानवर है, ये बॉक्स। अब हमने ये एक टीका है, ये हमने जानवर को दवाई पिलाई। अब ये बॉक्स में हमने ये टीके के ज़रिए मिसाल के तौर पर या सिरिंज के ज़रिए दवाई पिला दी। अब ये दवाई पिलाने के बाद होता ये है कि हम कई मरतबा लोग खाना खिलाने के बाद जो ना वो जानवरों को दवाई पिलाते हैं। कई लोग ऐसे करते हैं जी, रात को पिलाते हैं, कोई सुबह फर्स्ट टाइम पिलाते हैं। मैंने जो तजर्बात किए हैं उनकी रोशनी में मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो ये डिवर्मिंग का सिरप है ये बेहतरीन असरअंदाज होता है जी सुबह खाली पेट। आप जिस जानवर को डिवर्मिंग करना चाहते हैं, पेट के कीड़े मारना चाहते हैं, जिगर के कीड़ों को मारना चाहते हैं, तो उसका तरीक़ाकार जो मैं अपनाता हूँ और जो मैंने काफ़ी अरसे से यूज़ किया और उसका फ़ायदा हासिल किया, वो मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। आप जिस जानवर की डिवर्मिंग करते हैं उस जानवर को आपने मिसाल के तौर पर कल सुबह फजर के टाइम पे या सुबह 6 बजे 8 बजे आपने उसको डिवर्मिंग का सिरप वगैरह पिलाना है, दवाई देनी है। तो आप उससे पहली वाली जो रात होगी वो शाम के टाइम पे उसको चारा जो है ना वो लाइट वेट दें, पेट भर के ना दें और हैवी डोज ना दें, यानी कि बंडा वगैरह ना दें। लाइट चारा कोई भी दे दें, थोड़ी तादाद में दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो आपका जानवर जो है वो उसको सुबह तक ज़रा जल्दी हज़म कर पाएगा और उसका मैदा और पेट उसका खाली होगा और सुबह फर्स्ट टाइम आपने उसको दवाई पिलानी है। अब ये हमारा डिवर्मिंग का पहला स्टेप स्टार्ट है, ये यहाँ से आप याद रखिएगा। हमने अगले दिन सुबह उसको खाली पेट दवाई पिलाई। अब ये हमारा एक बकरी है, ये मिसाल के तौर पर मैंने ये बकरी बनाई है। ये बकरी है बॉक्स, और ये जो मैंने ये टिक्कियाँ सी बच्चों की खेलने वाली रखी हुई हैं, ये हैं जी पेट के कीड़े। ये बकरी के पेट के अंदर ये कीड़े मौजूद हैं। अब आपने जब पहले दिन तरतीब के साथ ये दवाई पिलाई और दवाई पिलाने के बाद आपने अपनी बकरी को या अपने जानवर को, बकरे को जो है कम से कम 3 घंटे तक ना पानी देना है, ना ही कोई चारा देना है और कोई चीज़ नहीं देनी। अभी आपने दवाई पिलाई और 3 घंटे तक वो दवाई ने जानवर के अंदरूनी अज़ा में जाके, आंतों में जाके हज़म, वो जहाँ पर उसका निज़ाम है वहाँ पे जाके वो दवाई ने असर किया। और ये देखें जी, ये हमने शेप बनाई थी, ये कीड़े थे सारे, जिन्हें हम वर्म भी कहते हैं, कुर्म भी कहते हैं, कुछ भी लगा लें, पेट के कीड़े आप सादा अल्फाज में लगा लें। अब ये क्या हुआ, ये सारे के सारे बकरी के पेट से या छोटे जानवर के पेट से ये जनाब मर गए। अब ये सारे
مر چکے ہیں دوائی پلانے کے بعد۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کیڑے تو یہ جو لائیو تھے، جو یہ زندہ کیڑے تھے، یہ تو مر چکے ہیں، لیکن انہوں نے انہی آنتوں میں یہ انڈے دے رکھے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ میں نے یہ لڈو کے دانے سے ہیں، یہ میں نے ان کو تشبیہ دی ہے انڈوں کے ساتھ، کیڑوں کے انڈوں کے ساتھ۔ یہ انڈے ابھی جانور کے اندر موجود ہیں، کیڑے مر گئے ہیں، وہ چلے گئے، وہ پخانہ کی صورت میں، مینگنوں کی صورت میں مر کے وہ چلے گئے، ان کا سسٹم ختم ہو گیا۔ اب یہ جو انڈے ہیں ان کو ایک نارملی 25-26 ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے، جو جسم کے اندر ان کو ملتا رہتا ہے، اور یہ کچھ دنوں بعد 8، 9، 10، 12 دن بھی لگ جاتے ہیں، 10-12 دن تک یہ انڈوں میں سے بچے دوبارہ، ان کیڑوں کے بچے دوبارہ ان انڈوں میں سے نکل آتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارے فارمر حضرات اور شوقین حضرات غلطی یہ کرتے ہیں کہ دوائی ایک مرتبہ پلا دی ہے، بہت اچھی دوائی لا کے پلا دی ہے، اور یہ کیڑے مر گئے۔ اب 10-12 دن بعد یہ بچے دوبارہ نکلیں گے ان انڈوں میں سے، اور یہ جانور کے اندر ہے۔ اب وہ مزید 10-20 دن بعد بڑے ہو جائیں گے، وہ بھی انڈے دینا شروع کر دیں گے، اور وہ آپ کے جانوروں کی انتڑیوں میں سے خون چوسنا شروع کر دیں گے۔ آپ کا جانور جو آپ نے فرسٹ ڈیٹ دوائی پلائی، وہ دوائی پلانے کے بعد تقریباً 1 مہینہ صحیح رہا، یا 20-25 دن۔ اس کے بعد جب یہ انڈوں میں سے کیڑے نکلے ہوئے دوبارہ بڑے ہو جائیں گے، تو یہ دوبارہ 20-25 دن تک آپ کی جانوروں کی انتڑیوں میں چمڑ کر اور اندر سے خون چوسنا شروع کر دیں، جس سے آپ کا جانور مزید کمزور ہوتا جائے گا۔ ہم یہی بتانے کی میری بیسیکلی ویڈیو بنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ تفصیلاً ویڈیو بنائی جائے، اور ہر دوست کو، ہر فارمر کو، ہر شوقین حضرات کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیورمنگ کیسے کرنی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب پہلے دن آپ یہ 1 نمبر فرسٹ ڈے آپ نے یہ سیرپ پلایا، اور یہی سیرپ کا جو طریقہ آپ کو میں نے بتایا پلانے کا، صبح خالی پیٹ، یہی طریقہ آپ نے 12ویں دن پہلے دن پلایا، اور 11-12 دن بعد دوبارہ آپ نے اپنے اسی جانور کو دوبارہ پلانا ہے۔ جب آپ وہ دوبارہ پلائیں گے تو ان انڈوں میں سے جب وہ بچے نکلے ہوں گے، وہ بھی اس دوائی کے اثر سے مر جائیں گے، اور آپ کا جانور الحمدللہ بالکل خوشحال ہو جائے گا، مکمل ڈیوارمنگ اس کی ہو چکی ہوگی۔ اور یہ عمل ڈیوارمنگ کا جو ہے، ایک جانور کو سال میں 4 مرتبہ ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کوشش کیا کریں کہ ہر 3 مہینے کے بعد اسی طرح پہلے دن اور 12ویں-13ویں دن اس عمل کو دہرایا کریں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے جانوروں کی جو ڈیورمنگ ہے، وہ سیرپ چاہے کسی بھی کمپنی کا ہوگا، اچھی کوالٹی کا ہوگا، انشاءاللہ وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ طریقہ غلط ہونے کی وجہ سے آپ کا سیرپ آپ کے جانوروں پر اثر نہیں کرتا، کیڑے مرتے ہیں اور پھر پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کا طریقہ میں نے آپ کو سارا یہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے، تو کوشش کریں کہ اس طریقے سے آپ اپنے جانوروں کی ڈیوارمنگ کیا کریں، انشاءاللہ تعالی وہ اثر انداز ہوگی۔ تو کافی ویڈیو لمبی بھی آج کی بنی، لیکن بتانا ضروری تھا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔